Ok, vamos a ver la palabra de Dios en el versículo que hemos leído por 5 semanas ya, Colosenses 2:9. We're going to read the verse that we've been reading for the past few weeks, Colossians 2:9. Cuando lo tenga me dice amén. When you have it, you say amen. Colosenses 2:9. Colossians 2:9. Ok, Colosenses 2:9 Colossians 2:9 dice así: says the following. porque en él habita la plenitud de la deidad de Dios. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. So you are all complete through the union with Christ. I'm reading again. Colosenses 2:9. Colossians 2:9. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde Father, in the name of Jesus, we give you thanks this afternoon por la oportunidad de hablar de tu palabra. for the opportunity to speak about your word. Gracias por poder escuchar tu palabra, Thank you for allowing us to listen to your word. que es la que produce fe en nuestra vida, That is the one that produces faith in our que es lives. la que transforma nuestras vidas Is the one that transforms our lives de acuerdo a la imagen perfecta de Cristo Jesús. according to the perfect image of Jesus Christ. En el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde. In the name of Jesus, who speaks to us today, Queremos escuchar tu voz. we want to listen to your voice. Señor, queremos parecernos cada día más a ti, Lord, we want to be more like you every day. y es solamente siendo hacedores de tu palabra. And it's only by being doers of your word. Entonces, en esta tarde, Therefore, this afternoon, permítenos ser oidores allow us to be hearers para luego ser hacedores de tu palabra. so then we could be the doers of your Te word. lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. Hemos estado hablando acerca de la oración, básicamente del comienzo de la oración de Jesús, Basically, we've been speaking about the beginning of the Jesus prayer, el Padre Nuestro. the Heavenly Father. Y comenzamos las últimas 5 semanas, la predicación ha sido acerca del Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. In the last 5 weeks, the preaching has been about the Heavenly Father that is in heaven. Hallowed be thy name. Y explicamos y hablamos que santificado sea tu nombre se refería al nombre de Jesús. And we explained and we spoke about that hallowed be thy name refers to the name of Jesus. De cómo Jesús vino a mostrarnos o enseñarnos el nombre que es sobre todo nombre, How Jesus came to show us that the name that was above all names, al cual se debe toda honra, todo honor, toda alabanza. that we all owe the honor, glory, and worship. Hemos estado hablando de los nombres que describen los atributos de Dios. We're speaking about the names that describe all the attributes of God. Y hemos ido al Antiguo y al Nuevo Testamento. And we've been through the Old Testament and the New Testament. Y cada nombre que hemos estudiado describe un atributo de Dios que habita corporalmente, dice la palabra, en Cristo. And every name that we have studied, it describes an attribute of God's, of what He is, of what the deity of God is in Jesus Christ. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos, aunque hay más, pero vamos a cerrar con este nombre, esta enseñanza. And we're going to close with this name, this teaching, and there's a few more, but we're going to close with this one. Hoy hablaremos del nombre de Jehová Ra'ah, And we're going to speak about the name Jehovah Rahab. y es R-A apóstrofe A-H. It is R-A'-H-A. Y otra vez R-A R-A'-H. apóstrofe A-H. Y esto quiere decir Jehová es mi pastor. And this means God is my pastor. ¿Para quién Jehová ha sido su pastor? To whom Jehovah has been their pastor. ¿Y cómo hablar de Jehová es mi pastor sin hablar acerca del Salmo 23? And how can we speak about God being our pastor without speaking about Psalm 23? ¿Cómo hablar de ese Jehová es mi pastor sin hablar de David, el gran pastor de Israel? How can we speak about God is my pastor without speaking about David, the great pastor of Israel? Jehová es mi pastor. God is my pastor. El Salmo 23, Charles Spurgeon le consideró y dijo que era la perla de los salmos.
Psalm 23, Charles Spurgeon considered it to be the pearl of the Psalms. Un salmo que se habla o que se recita o que se lee en todas partes, en cualquier evento que hay. A psalm that is saved, it is spoken about it everywhere they go. Se recita o se lee en bodas, They read it and they recite it in weddings, en entierros, at the wake, en 15 años. in Sweet 16. No importa cuál sea la ocasión, el Salmo 23 tiene cabida. It doesn't matter what occasion it is, Psalm 23 fits in. En este tiempo la figura del pastor quizás, hablando de un pastor de ovejas, quizás no tiene mucho propósito. And this time, probably speaking about the pastor of the sheep probably has not a lot of purposes. Ya no representa mucho quizás en estos días. It probably doesn't represent much in this time. Especialmente en este país, pues el pastor de ovejas básicamente no existe. Especially in this country, the pastor of the sheep probably doesn't exist. Pero allá en el Medio Oriente, donde todavía existen ovejas y muchas, y quizás en nuestros países del tercer mundo que le llaman, todavía existe mucho el pastor de ovejas. But over there in the Western countries and even our countries, it still exists the pastor of the sheep. So ellos tienen un buen conocimiento acerca de lo que es un pastor de ovejas. So they really know and have a real knowledge of what a pastor of the sheep are. Y en el Medio Oriente, cuando David proclamaba, Jehová es mi pastor y nada me faltará, And in the Western time, when they proclaimed, David proclaimed, God is my pastor and I will be lacking nothing. él sabía lo que estaba diciendo porque él era un pastor de ovejas. He knew what he was saying because he was a pastor of the sheep. Él era alguien que cuidaba las ovejas He was someone that was a caretaker of the sheep. y vivía año tras año dándole el viaje a las montañas y de regreso de las montañas a las ovejas. And he lived year after year, going back and forth up the mountains and coming back down. Las ovejas, cuando comenzaban su caminar, una de las cosas que siempre están haciendo es comiendo. And the sheep, when they start their walking, one of the things that they do is they're always eating. Una vez que ellas se paran en las llanuras o en las montañas y ven algo verde, están comiendo. And once they stop at the bottom of the mountain and they see something green, they already start to eat. Las ovejas no tienen mucho entendimiento ni dirección. The sheep have not a lot of knowledge or understanding of direction. Tienen que ser dirigidas para todo lo que ellas hacen. They have to be guided for everything that they do. Pero tienen algo que nos enseña o nos debe enseñar a nosotros y es confianza. But they have something that you should teach us, and that is called trust. Ellas tienen confianza en su pastor They have trust in their y saben pastor. escuchar la voz de su pastor. And they know how to listen to the voice of their pastor. Las ovejas en realidad no tienen un corral como lo tienen las vacas. The sheep, they really don't have a gate like the cows have. Cuando se reúnen varios pastores de ovejas When a few pastors of the sheep come together y van con su grupo de ovejas, and they go walking with a group of sheep, sus ovejas se mezclan unas con otras. the sheep get mixed one, with each other. Si hay 5 pastores y hay un grupo de ovejas y todos tienen ovejas, If there's 5 pastors and there's a bunch of sheep, they all have the sheep together. ninguno sabe en realidad quién es cuál. In reality, none of them know which one is which. Ninguno sabe cuál es la de él. Quizás una o dos reconocen. They probably recognize 1 or 2, but they can't really make up and see who they belong to. Pero las ovejas, cuando su pastor se levanta y se va a ir, But the sheep, when the pastor gets up and he's going to leave, él hace un sonido o les habla. he'll make a sound, he'll speak, Y ellas saben escuchar su voz, and they know how to listen to his reconocen voice. su voz, They recognize his y voice, cuando él se va lo siguen. and when he goes away, they follow. Y si hay 5, las 5 grupos reconocen la voz de su pastor. And there's 5 in the group that all recognize the voice of their pastor. En San Juan 10:14 Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. And John 10:14 says that he is a good shepherd and that he knows his sheep and his sheep hear his voice and follow him. En San Juan 10:10 dice que aparte de que el enemigo vino a robar, matar y destruir, dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. And John 10:10 says, besides saying that the thief came to rob, to destroy, and kill, it says that Jesus came to give us life and life abundantly. Jesús es el buen pastor. And Jesus is the good shepherd. Dice la palabra de Dios en San Juan 10:11 que el buen pastor su vida da por las ovejas.
And St. John says that the good shepherd gives his life for the sheep. Él pone su vida por nosotros, por sus ovejas. He places his life for us, for his sheep. Él conoce sus ovejas y nosotros le conocemos a Él. He knows his sheep and we know him. Él es el buen pastor. He is the good shepherd. Él es el único buen pastor que hay. He is the only good shepherd that there is. El único perfecto, el que nunca te va a fallar. The only perfect one that will never betray you. Jesús es el buen pastor y era aquel al que se refería David. Jesus is the good shepherd that David referred to. Y ahí vemos comenzando Jehová en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. And there we see God is my pastor and I'll be lacking nothing. Psalm 23. Y ese es el Jehová Ra. And that's Jehovah Ra. Ese Salmo 23 describe a Dios y a lo que Dios es And that psalm describes what God is y lo que hemos venido estudiando. and what we have been studying. En el Salmo 23 existen 8 nombres de Dios que describen sus atributos. In Psalm 23 it describes 8 names of God's attributes. Y nosotros comenzamos estudiando el último nombre, Jehová Ra, And now we're taking the last attribute, Jehovah Ra, que Él es nuestro pastor. that He is our good shepherd. Vamos al Salmo 23. And we're going to go to Psalm 23. Búsquelo en su Biblia. Look it up in your Bible. Jehová es mi pastor, nada me faltará. The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Verse 2, He lets me rest in green meadows. Nada me faltará. I'll be lacking nothing. El pastor alimenta y sana la sed de sus ovejas. The shepherd, the pastor, he feeds and he takes away the thirst of the sheep. Mira lo que dice Salmo 37:25. In Psalm 37:25, look what it says. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Psalm 37:25 says, once I was young and now I'm old, yet I had never seen the godly abandoned and the children begging for bread. Jehová es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor. Jesus is our shepherd. Nada me faltará. I will lack nothing. El salmista está diciendo, joven fui, And the psalmist is saying, I was young he envejecido, and now I'm old. pero está diciendo, pero nunca he visto But he's saying, I have never seen a alguien que le falte pan, to someone that is lacking a bread, alguien que confíe en el Señor y le falte pan, someone that trusts the Lord and is begging for bread, ni a su simiente o a sus hijos que lo mendiguen. and their children to be begging for it. Y David está diciendo And David was saying que no importa tu edad, that it doesn't matter your age, que desde joven, from young, una vez que dependes del Señor, once you start depending on the Lord, una vez que lo tomas a Él como tu pastor, once you take Him as your pastor, your shepherd, nada te va a faltar, you'll be lacking nothing. que imposiblemente vas a mendigar pan That it's going to be impossible that you're going to be begging bread, y que a tu simiente o tus hijos no le va a faltar. and that your children or your generations are going to be Una vez que lacking. te mantengas siguiendo al buen pastor. Once you start following your good shepherd, So, David sabía desde su juventud, ahí cuando cuidaba las ovejas, Jehová es mi pastor. David knew when he was a young boy that God was his Y pastor, nada me falta. and he was lacking nothing. Él reconocía la travesía que hacía con las ovejas. He was recognizing all the path that he had to go through with the sheep. So, el pastor Jesucristo tiene cuidado de nosotros. So Jesus, our good shepherd, takes care of El us. que tiene a Cristo lo tiene The todo. one that has Jesus has everything, Literalmente. literally. Llegan momentos difíciles donde es difícil confiar muchas veces. Difficult moments come to our lives where it's really hard to trust. Pero su promesa es But his promise que is Él es nuestro pastor that he is our good shepherd y nada me va a faltar. and we'll be lacking nothing. ¿Tú sabes lo que conlleva la palabra nada? Do you know what nothing means? Conlleva todo. It means everything. ¿Ok? Porque nada nos va a faltar. Because we'll be lacking nothing. Muchos hemos sido testigos de la provisión de Dios sobrenatural. Many of us have been witnesses of the provision of God naturally. Y Él siempre va a proveer para sus hijos. And he's always going to provide for his children. Jesús hablando decía, ¿por qué os afanáis con
por buscar riquezas? Jesus talking, he said, why do you worry about searching for richness? ¿Por qué buscan enriquecerse aquí en la tierra? Why do you want to become rich here on earth? Dice, no se preocupen por lo que han de comer, de beber o el techo que han de tener. Don't worry for what you're going to eat or drink or where you're going to live. Dice, buscar primeramente el reino de Dios. Search first for the kingdom of God. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Why? Because he's the good shepherd. Y con Él nada nos va a faltar. And with him we'll be lacking nothing. Y el versículo número 2 Verse 2 de Salmo 23 of Psalm 23. dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. He lets me rest in green meadows. Y eso es Jehová Shalom. And that is, God is my peace. Jehovah Shalom. Él es mi paz. He is my peace. Las ovejas deben ser libres de fieras, peleas, moscas y parásitos. All the sheep have to be away from all the flies and all the Fieras, animales feroces. all those big animals, strong animals, Y parásitos, moscas, zancudos. and the fleas and all kinds of fleas. Deben de haber comido, deben de estar saciada su sed. They have to be eaten and they have to be not lacking any thirst. Y el encargado de eso es el pastor. And the person that is in charge of this is the El pastor que pastor. cuida las ovejas es encargado de guardarles de todos animales feroces The pastor that is in charge of the sheep has to put them away from all kind of animals that are que quieren atacarlas, comérselas, destruirlas. fierce animals that wants to destroy them and kill them. Y las ovejas, como son confiadas, And the sheep, since they're so trustful, una vez que las ovejas saben que su pastor está ahí, once they know that the pastor is there, sus ovejas inclinan su cabeza y se ponen a comer. the sheep, they just bow down and they start to eat. Y cuando van a beber, beben confiadamente. And when they're going to drink, they just drink very trustful. Y la palabra de Dios en primera de Pedro 5:7, And 1 Peter 5:7 says, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, put all your anxieties upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. because he has care of you. Como una oveja, de seguro tiene, en un momento determinado, quizás tiene temor, The sheep at some time, it has fear, pero cuando ve que el buen pastor está con ella, but when she sees that the good pastor is with dice, her, todo está bien, yo voy a comer. and she says, oh, everything is fine, I'm going to go eat. Nuestra vida debe ejemplificar o debe seguir el ejemplo de una oveja And our lives should exemplify, follow the example of en the sheep, su confianza para con su pastor, in the trust with their pastor, el buen pastor. the good shepherd. Las ovejas se sienten libres, All the sheep, they feel free, se sienten confiadas, they feel trust, se sienten en they paz. feel at peace. Y no es que no haya peligros alrededor, And it's not that there is no danger around them, pero ellas saben que si su pastor está con ellas, but they know that their pastor is with them, todo va a estar and bien, everything is going to be okay. nada les va a faltar Nothing will be y lacking, se sienten en and paz. they feel at peace. ¿Cuántos hemos estado en medio de problemas y situaciones How many of us have been in the middle of problems and situations, y nos sentimos en paz? and we feel at peace? Nos sentimos We seguros, feel assured, nos sentimos we confiados, feel trust, decimos, Él es mi paz. and we say, He is my peace. Y si viene alguna ansiedad sobre mi vida, And if any anxiety comes into my life, yo digo, 1 de Pedro 5:7 dice, I says, 1 Peter 5:7 says, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, putting all my anxieties upon Him, porque Él tiene cuidado de mí. because He takes care of me. So, cuando te sientas preocupado So when you feel worried, o preocupada, di, voy a echar toda mi ansiedad sobre Él, just say, I'm going to put all my anxiety upon Him, porque Él ha prometido tener cuidado de mi vida. because He has promised to take care of my life. Ese es el Señor es mi paz, Jehová es mi paz, Jehová Shalom. And that is Jehovah Shalom. He is my peace. El mismo Salmo 23, versículo 3, versículo 3, And Psalm 23, verse 3, dice en su primera parte, confortará mi alma, the first verse says, He renews my strength. y confortará mi alma, en otras versiones dice, sanará mi alma. In another verse it says, it comforts my soul, it refreshes my strength. Y Jehová es mi sanador, es Jehová Rafa. And Jehovah Rapha is my healer. Y la otra versión bíblica dice, restaurará. Another version says that He'll restore.
Y una alma decaída, una alma triste es la que necesita restauración. And a soul that is sad, that is down, is the one that needs to be Que restored, necesita that needs to be arreglo. lifted up and has to be fixed. La palabra decaída que se usaba para los pastores y sus ovejas The word weak that was used for the pastors, era cuando una oveja que estaba comiendo, había comido mucho. it's when a sheep that had eaten a lot, Yo creo que con eso sí nos podemos identificar mucho, ¿verdad? Con las ovejas que comían mucho. and I think with that we can identify those sheep that eat a lot. Y esas ovejitas muchas veces buscaban un lugar donde acostarse. And those sheep will look for a place for the rest, Y las ovejas buscan un lugar de tierra que estuviera como una cuneta o como algo hundido en la tierra. and they will look for a part of the soil that was like deep, that had a dent in it. Y a ellas les gusta acostarse ahí porque sienten un poco de calor en la tierra. And they like to rest under there because they feel the heat from the earth. Pero a las ovejas les sucedía algo y les sucede algo. But something happened to the sheep Que según se acuestan ahí, that as they rest there, si está muy hondo if it's too deep y se quedan con sus patitas para arriba. and they go all the way down, they put their feet up. Y no se pueden parar por ellas mismas. And then they can't get up by themselves. ¿Cuántas ovejitas muchas veces nos hemos podido parar por nosotros mismos? How many of us sheep haven't been able to get up by Y el ourselves? buen pastor tiene que llegar. And the good shepherd has to come. Y lo que ellos representan acerca de confortar a mi alma And what it represents about they will comfort my soul es que a esa ovejita que está con sus patitas para arriba, que no se puede levantar, is that the sheep that is laying down with their feet up and they can't get up, el pastor va the shepherd is going to go y empieza a subar sus patitas, and it starts to rub their feet porque algo sucede mientras ellas están boca arriba. because something happens while they're laying up. Ellas son muy delgadas de las patitas They have very skinny legs y la sangre no le llega suficiente cuando están hacia arriba and there is not enough blood flowing when they're up, y se les empieza a dormir las patitas and then the little legs starts to get numb a tal forma que puede llegar a darles un ataque y pueden morir ahí. to the extreme that they could suffer a heart attack and die. Y están perdidas las ovejas si el pastor no está. If the pastor is not there, the sheep are lost. So, el pastor llega y empieza a sobarle sus patitas, So the pastor, the shepherd comes and he starts to empieza rub their legs a masajearles toda su parte del pecho, and it starts to massage all the parts of the body, hasta que the chest. eventualmente las saca y las pone en sus And pies. so eventually he takes them out and he places them in their feet. Y si no se pueden parar todavía, And if they still can't get up, la toma en sus brazos, takes them in their arms empieza a sobarla and starts to comfort hasta que la sangre empieza a correr normalmente. until the blood starts to La flow pone en sus again. pies Puts them up again on their feet y la pone con las demás. and they place them with the rest of Eso them. quiere decir restaurar a una oveja, restaurar su alma. And that means to restore the soul of a sheep. Y eso es lo que quiere decir aquí. David dice: confortará mi alma. And this is what David says, they will renew my strength. Él lo había hecho renew con my muchas soul. ovejas. He did that with many sheep. Y él decía: si yo alguna vez caigo en un lugar donde no pueda pararme por mí mismo, And he said, if on one time I'll fall to a place that I can't get up by myself, yo sé que el buen pastor va a venir, I know that the good shepherd is going to come. me va a tomar, He's going to take me. va a frotar la parte de mi vida que necesita ser frotada, He's going to rub that part of my life that needs to be rubbed. me va a levantar. He's going to raise me Si up. no puedo caminar, me va a tomar en sus brazos, If I can't walk, he's going to take me me in va a his poner arms. sobre mis He's pies going to put me up on my feet. y me va a hacer más que vencedor. He's going to make me more than conqueror. Eso es lo que David decía de Jesús. That's what David was saying about Jesus. Eso es lo que representaba a través de una ovejita. That what it represented through the sheep. Confortará mi alma. He will renew my Y strength muchas and veces comfort my soul. nos sentimos con nuestra alma decaída, ¿sí o no? And many times we feel our souls are very weak. Tenemos a Dios en nuestra vida, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. We have God in our lives. We receive Jesus as our Lord and Savior. Pero algo ha sucedido en nuestro interior que nuestra alma está decaída. But something happens inside of us that our soul feels weak. Y los hermanos llegan, And the brothers and sisters y los come. hermanos te llaman, And they come and they call you. y el pastor quizás te mande un texto, And maybe the pastor will send you a text. y nada de lo que te digan parece trabajar, And nothing what they said seems to work hasta que llega el buen pastor, until the good shepherd comes. hasta que Jesucristo con su presencia llega a ti, Until Jesus with his own presence y comes te to abraza you. con su presencia, He hugs you with his y te presence. da una palabra que cambia tu vida, He gives you just one word that transforms your life y restaura tu and alma, restores your soul. y pareciera que alma que está decaída, And it seems like that soul that is so weak ahora and down, ensancharse por dentro, now it's
starts to get up ahora inside. transformarse en tu interior It transforms you in interior. y ahora ponerte sobre tus And pies now puts you on your feet. y decir: el Señor me ha levantado. And you can say, the Lord Cuando has nadie lifted me estuvo up. conmigo, Él ha estado No one conmigo. has been with me. He's been Cuando with nadie me ha me. ayudado, Él me ayudó. When no one helped me, He helped me. Ahora sé quién es mi buen pastor. Now I know who is my good Ahora shepherd. lo conozco. De oídas antes lo había oído, Now I know who He is. Before I heard Him, pero ahora mis ojos lo ven. but now my eyes see Him. Mis ojos My espirituales. spiritual Y eyes. David podía decir eso: confortará mi alma. And David said that He will comfort my soul. Ahí en el mismo 23:3 Psalm 23:3 also. dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. He says He guides me along the right path, bringing honor to His name. El Dios de justicia, Jehová Tetzikenu. The God of justice, Jehovah Tachikenu, Nuestra justicia our justice. quiere decir también una senda correcta. It says the right path. Las ovejas no tienen sentido de dirección. The sheep have no direction. Las ovejas pueden ver algo verde y si están en un precipicio se van a ir por ahí porque quieren ir a comer. They have no sense of direction. They go and they see something green, they go there, and it might be a cliff, and they will just fall. El hombre, el ser humano, no tiene sentido de dirección. The human beings have no sense of direction either. La dirección que Jesús nos ha dado es esta, y si no la seguimos nos vamos por los precipicios. The direction that Jesus has given us is this, and if we don't take this, we go through the cliff. Cuando un ser humano busca su propia dirección, When a human being looks for their own direction, cuando en su propio entendimiento, en su propia fuerza busca su camino. they do it in their own understanding, their own strength. Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, Proverbs says there's path that it seems right to the man, pero sus caminos, su fin es camino de muerte. but the end of it is the end of death. Tú en tu propio entendimiento, ni yo en mi propio entendimiento podemos ir por la senda correcta. You and your own understanding, or me and my own understanding, cannot walk the right path. Si no es que está aquí en la palabra de Dios, está erróneo. If it is not in here, in the Word of God, it's a mistake. Y si está erróneo, el final va a ser un final malo, sino de muerte. And if it's wrong, it's going to be a wrong ending that is death. Y David hablaba de la senda correcta, And David spoken about the right path, por donde dirigía a sus ovejas hacia los pastos verdes, where to guide the sheep to the right meadows, o hacia donde las llevaba a beber agua. or where to take them to drink water. Romanos 5:17 al 19. Romans 5:17 to. Vamos a buscarlo y dice lo We're going to siguiente. go there, and it says the following. Romanos capítulo 5, Romans, versículo 17 al 19. Romans 5:17 through 19. Dice: pues si por la transgresión de uno solo, 5:17, 5:17. pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. For the sin of this one man, Adam, caused the death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness for all who receive it in the life triumph over sin and death. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Yes, Adam one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings the right relationship with God and the new life for everyone. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Because one person disobeyed God, many became sinners. But because one other person obeyed God, many will be made righteous. Cuando David llevaba a sus ovejas por la senda justa, When David was guiding the sheep through the right path, decía: este es el camino a seguir. he would say, this is the right path to walk. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No estaba diciendo: yo soy uno de los caminos, una de las verdades, uno que lleva a la vida. He was not saying, I am one of the path, one of the truth, and one of the life. Estaba diciendo: yo soy el camino, He was saying, I am el único, the way, the only one, la única verdad the only truth, y la única manera de recibir vida. and the only way to receive Y life. Romanos 5:17 al 19 nos dice And Romans 5-17 que a says través de él hemos aprendido o podemos aprender el verdadero camino, that through him we're able to learn the right path, que él es el verdadero camino, that he is the right que si path, por el pecado de un hombre todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, that if because of the sin of one man we were all condemned and destroyed from God's grace, por la muerte de Jesucristo through the death of Jesus Christ, todos hemos sido constituidos justos para aquellos que creemos. we've all been
will be now righteous, made righteous because of the one that died. So, Él es nuestra justificación. So Jesus is our Él es righteousness. nuestra senda justa. He is our right path. Él es nuestra justicia. He's our Él righteousness. es Jehová Tzidkenu para nuestra vida. He is Jehovah Tsidkenu. Tzidkenu. 23:4 de Salmo 23. Back to Psalm 23:4. Dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Your rod and your staff will protect me and comfort me. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Y lo que está diciendo ahí And what it's saying there es en total Jehová Nisi. is in total Jehovah Nissi. Él es mi bandera. He is my banner. En el invierno, cuando las ovejas se encontraban en las montañas arriba, In the winter, when the sheep were up in the mountains, el pastor tenía que dirigirlas hacia las llanuras de abajo. the pastor had to take them down to the valleys. Y cuando según iban bajando, And when they were going down, si te puedes imaginar el viaje del pastor con sus ovejas, montaña hacia abajo, if you can imagine the trip of the pastor with the sheep going down, bajaban por rocas, they were going down to rocks. bajaban por lugares peligrosos. They were going down to many Y dangerous en el paths. invierno, cuando el sol se escondía más temprano, o se esconde más temprano, And in the winter time, when the sun goes down earlier, las sombras de las grandes rocas daban oscuridad por donde ellos iban bajando. the shadows of those big rocks were given darkness to where they're going down. En el invierno las fieras buscan alimento. In the winter time, those Fieras. the bees, the bees. In the winter time, the bees look for food. This is a better word than that, but It's not, las fieras buscan, los depredadores buscan comerse a las ovejas. they look to go and eat the sheep. Piensan en Discovery Channel, ahí alguien. Predators. Oh, the predators. Yeah. Ok, so, y verdad, le dije Discovery Channel como que no miran televisión. Entonces, cuando estos animales buscan alimento, So when these animals, the predators, they're looking for food, buscan ovejas también. they're also searching for the sheep, ¿Verdad? Los leones, los tigres monteses, the lions and the big tigers. buscan de qué alimentarse. They're searching for food, Y según van bajando las ovejas en aquellas montañas, and as the sheep are going down the mountains con los animales, with the animals, con las rocas y los with precipicios, the rocks and the cliffs, con las sombras que hacen las rocas sobre el valle, with the shadows that the rocks form over the valley, se vuelve una sombra en el valle de muerte it becomes like a shadow of death over the valley por los peligros que hay para los animales. because of all the dangers that there is for the animals. So, en este versículo que dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. And in this verse, when it says, even when I'm through the darkest valley, I will not be afraid because you're close beside me. David, que es el pastor, David, that was the pastor, sabe lo que hace con sus ovejas, he knows what he was doing with the sabe sheep. por dónde dirigirlas, He knew where to take them. sabe cómo alejar a estas fieras feroces He knew how to put those predators away. y sabe cómo cuidarlas y llevarlas hasta donde ellas pueden estar bien. He knew how to take care of them and take them where they're going to be safe. Entonces él se pone como en el lugar de una oveja So he placed himself in the sheep in y the pone a sheep Dios place. como en su lugar de pastor. And he put God in his place as a pastor. Y hace la parábola comparativa y dice, si yo sé cuidar de mis ovejas He makes this parable to be comparable to that. If I know how to take care of the y las sheep, libro del mal en este valle de sombra y de and muerte, I take care of them from all from the valley of death, entonces el buen pastor, mi pastor, Dios Todopoderoso, then the good shepherd, my pastor, God Almighty, va a hacer lo mismo que yo
ande en un valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. It's going to do the same thing with me. Even if I'm going through the darkest valley, I'm not going to be afraid. Porque si yo no abandono mis ovejas, Because if I don't go away from my sheep, si yo siempre estoy con ellas para protegerlas, and I'm always with them to protect them, obligatoriamente su promesa es que Él va a estar conmigo, se lo va a hacer. it's going to be His promise that He's going to be with me, and then He's going to do it. Eso es por eso que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, That's why He says, even if I'm working through the darkest valley, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. I'm not going to be afraid because You're going to be beside me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Your rod and your staff will keep me safe. Aparte de que la vara se usaba para dos funciones. The rod was used for two functions. Una era alejar a los animales con la parte que se ponía sobre la tierra. One was to put the predators away with the part that was inside the earth. La parte de arriba tenía una curva que servía para jalar a las ovejas que se iban por otro lugar. The top part had a curve that was to pull back the sheep that were walking away, Para regresarlas al camino correcto. to put them back in the right path. Pero también tenía otra función la vara. But it also had another function, the rod. Y la vara tenía una función donde las victorias pasadas de la familia And the rod had a function that the past victories of the family, o de ese hombre se inscribían en la vara. of the or that man, that were going to be written in the rod. So, cuando el pastor miraba su vara, So when the pastor would look at his rod, podía ver las inscripciones de sus victorias pasadas. he was able to see all the past victories written on it. Y podía saber que si Dios lo había librado de un peligro pasado, And he could know that if God was with him from a past danger, y mirándolo en la vara se recordaba, and when he looked at the rod, he would remember, y podía decir, si lo hizo allá, and he'll say, if you did it before, lo va a hacer de nuevo. he's going to do it again. Y esa vara le servía como recordatorio So that rod was like a remembrance de lo que Dios había hecho a través de su vida. of what God had done through his life. Yo creo que todos nosotros deberíamos cargar una vara, And I think all of us should carry a rod, porque muchas veces nos olvida lo que Dios hace por nuestra because vida. many times we forget what God has done for Pero us. esa vara debe existir en nuestro corazón. But that rod should be in our hearts. Nunca se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Never forget what God has done for you. Muchas veces somos mal agradecidos, todos, Many times we are very ungrateful, everyone, ¿verdad? Y olvidamos lo que Dios ha hecho por nuestra vida. and we forget what God has done for our lives. Seamos como ese que mantenía la vara con las inscripciones. Let's be like that one that had all the things written in the rod. Y cuando vengan situaciones presentes, And when present situations come, miremos a las victorias de la vara que Dios nos ha dado. we look through the victories that was written in the rod. So David podía ver en su vara y en su callado las victorias pasadas. So David was able to see his past victories written in the rod. Y podía decir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. He was able to say, your rod and your staff Porque me give me diste la- strength and comfort me. Porque me diste la victoria en el pasado, Because you gave me the victory in the past, me lo vas a dar ahora. and you'll continue to do it now. 23:5, perdón. Salmo 23:5. 23:5 Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. says, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. Cuando David o el pastor bajaba a las ovejas, When David, the pastor, would go down to the sheep, eventualmente llegaban a la llanura donde había grama fresca, eventually they went down to the valley where there was fresh grass, donde podían comer de nuevo where they were able to eat again después del viaje. after the whole trip. Y en ese valle And in the valley, sucedía algo, que los animales estaban alrededor something happened. All the animals were around, y estaban viendo a las ovejas. and they were looking down to the sheep. Se habían quedado atrás los barrancos, los precipicios de peligro, All the cliffs and danger was left behind. y los animales, mientras el pastor estaba ahí, los animales que querían comerse las ovejas, And while the predators were there and the pastor, mientras el pastor estaba ahí, ellas no se acercaban, while the pastor was there, the animals wouldn't get close. no se atrevían a acercarse, They would not even dare to get porque close. sabía que iba a haber una vara, Because they knew there was a rod. sabía que había un callado, They knew there was y sabía que había una onda también para tirar and also the slingshot a estos animales. to throw through those So, ellos se animals. quedaban viendo de lejos, So they stayed behind. sabían que Looking. estaba el pastor, They knew that the pastor no was se there. atrevían a acercarse, They didn't dare to get close, y las ovejas estaban comiendo. and all the sheep were eating. Esa es la figura de aderezas mesa delante de mí, That's the typifying. You prepare a feast in front of me, en presencia de mis angustiadores. in presence of my enemies. Aquellos que querían hacerle daño a las ovejas Those that wanted to harm the sheep no se atrevían a acercarse, y las ovejitas estaban comiendo muy tranquilas. didn't dare
get close to them, and all the sheep are eating just nice and easy. Y así es el enemigo con nuestras vidas. And that's how the enemy is in our lives. Dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. It's like a devouring lion looking to whom to devour. Pero mientras tú te mantengas con las ovejas del Señor, But while you stay with the sheep of the mientras seas Lord, una oveja del Señor, while you are a sheep of the mientras tú Lord, comes de la abundancia del Señor, while you eat from the abundance of the Lord, el enemigo tiene que mantenerse lejos. the enemy has to stay back. Pero si tú te sales de la cobertura de ese pastor, But if you drift away from the cover si tú of te the alejas de pastor, la presencia del Señor, if you drift away from the presence of the Lord, entonces el diablo puede acercarse a ti. then the devil's going to get close to you. Entonces el diablo puede devorarte. And then the devil's going to devour Porque you. lejos de Dios vas a estar débil. Because far away from God, you're going to be very Pero weak. si tienes al pastor presente, But if you're present with the el pastor, diablo tiene que estar de lejos. then the devil has to stay back. Sus demonios tienen que estar de lejos, His demons are going to stay back. viendo cómo tú te deleitas y gozas de la abundancia del Señor. Just looking at how you delight yourself from the abundance of the David Lord. podía decir: haré esas mesas delante de mí en presencia de mis That's angustiadores. why David said, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. Decía: ungiste mi cabeza con aceite. It says that you're anointing me with oil, Verá, mi copa está rebosando. and my cup is overflowing. Y lo que hacía el pastor de ovejas And what the pastor of the sheep es que hacía preparaba un aceite. he used to prepare oil, Un aceite que tenía azufre y otras especies. and an oil that had sulfur and some other species. Y la derramaba sobre las ovejas. And we'll anoint it over the sheep. Las ungía. He'll anoint them. Y eso era para cubrirlas de parásitos, And that was to protect them from all the fleas, ¿verdad? De todas moscas, de todos zancudos, y también que su piel estuviera sana. yeah, protect them from all the parasites and fleas, and their skin will be safe. So cuando él dice: unges mi cabeza con aceite, So when he says you anoint my head with oil, ¿verdad? Mi copa está rebosando. my cup is overflowing. Se refería a que bajo la unción de Dios It was referring of the anointing of the Lord. estamos sanos de todo ataque del enemigo We are healed from all the attacks of the enemy que puedan penetrar nuestra vida. that could come and penetrate into our lives. Vienen, pero son rechazados por ese aceite derramado sobre nosotros. They come into us, but they are rejected because of the anointing oil that's Y on top podemos of ser us. sanos, And we are healed, y podemos ser and we transformados, can be y transformed, podemos vivir una vida de victoria. and therefore we can live a life of victory. En Isaías 61, del 1 al 3, Isaiah 61, 1, 2, 3. vamos ahí, casi hemos terminado. We're going to go there and we're almost finished. 61, del 1 al 3. Isaiah 61, 1, 2, 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted, and to proclaim the captives that will be released, and the prisoners to be free. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it the days of God's angels against their enemies. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. To all who mourn in Israel, he will be the crown of beauty for ashes, a joyful blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. And in their righteousness they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. Jesús repitió estos versículos And Jesus repeated these verses cuando leyó en la sinagoga when he was reading in the synagogue. y dejó afuera acerca del año de la venganza de nuestro Dios, He left out the year of de la venganza. the vengeance of our God. So cuando Jesús nos está enseñando cuál es la unción que Él ha puesto sobre nuestras vidas, So Jesus is teaching us what is the anointing that he has placed over our lives. tú puedes ir a Isaías 61, 1, 3. You could go to Isaiah 1, 2, 3.
y puedes ver en qué te ha ungido el Señor. And you can see where the Lord has anointed you. Muchos no comprendemos la unción de Dios. Many of us do not understand the anointing Muchos of la the tomamos Lord. en poco. And many of us take it as something little. ¿Cómo nos ha ungido el Señor? How has the Lord has anointed us? Ahí está escrito. It is written here. Y por último dice, And last says, Salmo 23:6. Psalm 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Surely goodness and mercy will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. David confiaba en que la presencia de Dios nunca lo abandonaría. David trusted that the presence of the Lord would never abandon him. Tenía esa convicción, esa certeza. He had that conviction, that certainty. No importaba lo largo o lo duro del viaje. It didn't matter how long or how stressful the trip was. No importaba las dificultades y los problemas que se encontrara en el viaje. It didn't matter the difficulties or the problems that he was going to Dios estaría con él. he was going to have in the trip. God was going to be with him. Pero aparte de que estaría con él a través de todo su viaje terrenal, But besides God being with him through all the earthly trip, y que confiaba que no le faltaría nada mientras él estuviera con David, he was trusting that he would lack nothing while he was with David. también confiaba en que después de que esta vida terminara, He also knew and trusted that after this life ended, moraría por la eternidad he was going to live for eternity con el Señor. with the Lord. Para nosotros, ¿no es lo mismo? For us, isn't that the same? Es lo mismo. It is the same. Dios nos prometió que nunca nos iba a dejar y que nunca nos iba a desamparar. His promise was never to leave us nor to forsake us. Hebreos 13:5, hablando de Deuteronomio, se refiere a eso. Hebrews 13:5, talking about Deuteronomy, it refers to that. Que nunca te dejaré y nunca te desampararé. He will never leave you, he will never forsake you. La segunda parte de San Juan 10:10 dice que Él vino a darte vida y vida en abundancia. The second part of John 10:10 says that he came to give you life and life in abundance. Y muchos no comprendemos o no entendemos que Él quiere darnos una vida abundante. And many of us do not understand that he wants to give us a life in abundance. Muchos te quieren predicar solamente que debes de sufrir, Many wants to just preach to you that you have to suffer. que solamente debes de llevar la cruz, That you just got to carry the cross. que solamente tienes que ser un cristiano abatido, abandonado y derrotado en esta tierra. That you have to be a Christian that is hurt, that is broken in this earth. Pero Jesús dijo: yo vine a darte vida y vida en abundancia. But Jesus says, I came to give you life and life abundant. Vine a darte comida en los pastos I abundantes. came to give you a food in the meadows. that Vine are a abundant. darte a saciar tu sed. I came for you to have no more Vine thirst. para que no te falte nada. I came so you lack nothing. Vine para que tu copa rebose. I came so your cup will overflow. Vine para que vivas una vida de verdad en abundancia en todas las áreas de tu I vida. came so you can have a truthful life in abundance. Pero aparte de eso, But besides that, aparte de que yo quiero que vivas una vida abundante, besides that, he wants you to have an Él abundant dice: life. cuando termine esta vida, He says, after this life sea que ends, te lleve o sea que mueras, either that I take you or that you die. Él ha prometido. He has promised. En Juan 14 dice: me voy, In John 14 says, I'm leaving, y si me voy, vendré y os tomaré a mí mismo, but if I go, I will come back and take you. porque voy a preparar morada Because I'm going to go para prepare que a donde yo place. esté, vosotros también estéis. So where I'm at, you could also be. So David, era esa revelación que tenía. So David had that revelation in his life. Sabía que un día, aunque terminara esta vida, se iba a ir con él. He knew that after this life ended, he was going to go with Y him. para nosotros es lo mismo. And for us, it's the same Te thing. vino a dar una vida abundante aquí He came to give you an abundant life y te here. vino a dar una vida eterna allá en el reino de los cielos, He came to give you an eternal life in heaven, donde está preparada. where it is prepared. Y debemos reconocerlo, debemos entenderlo. And we should always recognize and Y ese es el understand that. Jehová Shama en el último versículo que leímos. And that is Jehovah Shammah, Que the last Él verse. está presente, el omnipresente. He is the omnipresent. Él siempre va a estar presente en tu vida. He's always going to be present in your Nunca te va a life. dejar, He will never leave you. nunca te va a He abandonar. will never forsake you. So, cuando tú ores, So then when you pray, mira qué revelación tan grande para quizás unas mentes tan cortas como las nuestras. look at that great revelation for maybe such a strong mind like us. Que cuando tú y yo oramos: That when you and I pray, Padre nuestro que estás en los cielos, Heavenly Father that are in heaven, santificado sea tu nombre. holy be your name. Estamos diciendo,
lo mismo que decir en el nombre de It's Jesús. the same as saying in the name of El Jesus. nombre de Jesús conlleva la plenitud de la deidad de Dios. The name of Jesus conquers the whole plenitude of Jesus. Y estamos diciendo, Él es mi pastor, And we're saying, He is my Él es pastor, mi proveedor, He is my provider, Él es mi paz, He is my peace, Él es mi He victoria, is my banner Él of es mi victory, justicia, He is my Él es mi righteousness, sanador, He is my healer, Él siempre está He's presente, always present, Él es mi vida abundante He aquí, is my abundant Él es life mi vida here, abundante allá. He is my abundant Por life eso Pablo there. quizás podía decir, That's why Prophet David pero said, no quizás, seguramente podía decir, that's why surely he si yo said, vivo, if I live, para Él vivo, I live for y si Him, yo muero, and if I die, para Él muero. for Him I Porque no die. importa lo que pase, Because it doesn't matter what Él happens, siempre va a estar conmigo. He's always going to be Y la with me, plenitud de Él and His plenitude va a estar a mi is favor. going to be with me in my favor. Y en el momento que tú oras a Él, And at the time that you pray la to plenitud de Him, Dios, the plenitude of tú God. sabes que es la plenitud de Dios, You know what is the plenitude of lo God? completo de Dios The fullness of God. está a tu favor. It's at your own favor. Y está diciendo, And it's saying, dime hijo, tell me, my ¿qué tú son, necesitas? what do you need? Aquí estoy para ti. I am here for you. Ponte de pie en esta tarde. Stand up this afternoon. Cierra tus ojos. Close your eyes. Vamos a dar gracias al Señor. And give thanks to the Lord. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Father, in the name of Jesus, we give you thanks. Gracias, Señor, porque podemos aprender Thank you, Lord, because we are able to learn que tu plenitud está en Cristo. that your fullness is in Christ. Que cuando oramos en el nombre de Jesús, That when we pray in the name of Jesus, en ese nombre que es sobre todo nombre, that name that is above all names, el Dios total, the total God, el Dios trino, the Trinity of God está con nosotros, is with us, está por is nosotros. for Y us. tu palabra dice, si tú eres por nosotros, If your word says that you are with us, ¿quién en contra de who nosotros? could come against us? Señor, permítenos entenderlo, comprenderlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Lord, allow us to understand it, comprehend it in our hearts completely. Señor, que tú estás en nosotros y vives en nosotros. Lord, that you are in us and with us. Y que si te tenemos a ti, tenemos todo. And if we have you, we have everything. Permite que tu palabra haya encontrado cabida en nuestro corazón. Let your word be found part in our hearts. Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra. And we could become doers of your word. Y confiemos, And trust in Señor, ya sabiendo lo que conlleva el nombre de Jesús, Lord, knowing what the whole name of Jesus means, confiemos we can trust. en que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. And we can do all things through Christ. Vamos a salir en esta tarde We're going to go out this afternoon, confiados en esa palabra, trust in that word, sabiendo que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. knowing that you never leave us, you never forsake us. Señor, que tú y yo somos mayoría, Lord, that you and I are majority. Señor, y que contigo todo lo podemos. And with you, Lord, we do all things. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido que sanes al enfermo. Lord, at this time I ask you that you heal the sick. Señor, que des fuerza al cansado. You give strength to the weak. Señor, transforma, Señor, y multiplica nuestras fuerzas. Transforms and multiply our strength. Señor, y permítenos vivir una vida abundante en ti. Lord, and allow us to live an abundant life. Que esperemos lo sobrenatural tuyo para nuestra vida. That we can wait for the supernatural of you in Señor, our y tu lives. bendición para nosotros es tu promesa. And your blessings for us are your promises. Nosotros cuidaremos de serte fiel. Lord, we're going to take care of being faithful to you. Señor, ser fiel a tu reino. Faithful to your kingdom. Y yo sé que tú te encargarás del resto. And I know that you will take care of the rest.